अस्सलाम वालेकुम। काज़ी साहब का एक और छक्का। जी जनाब। वैसे काज़ी साहब ने ओपन फील्ड पे खेला है, पर यूथ ही उसे अपनी फील्ड पे ला के ना रोना धोना शुरू किया हुआ है। अच्छा, अभी आपको पता है क्या हुआ है? काज़ी साहब ने एक फ़ैसला सुनाया है। वो अच्छा, यूथ ही क्यों रो रहे हैं? रो इस वजह से रहे हैं कि सामने वो खोसा साहब थे इस वजह से। अच्छा, काज़ी साहब ने फ़ैसला दे दिया। मैं क्योंकि ऑफ कोर्स कोई पीएमएलएन का कोई सपोर्टर तो नहीं हूँ, मैं उस उनके हक़ में जा रहा है, पर मैं ये बात नहीं करूँगा कि नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म वटेवर, ये एक अलहदा टॉपिक है। मैं तो सिर्फ ये बात करूँगा कि फिर असूलों की बात नहीं करनी। पता है कि ये ज़ाउल हक़ का इम्प्लीमेंटेड प्लांटेड किस्म की चीज़ थी, जो कि इसी वजह से यूज़ होती है कि आप किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अब भी वो जो है ना, वो क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि चीज़ गलत क्या है सही क्या है। वो नवाज़ शरीफ को फ़ायदा हो रहा है, तो इस वजह से उनको रोना धोना शुरू हुआ है। इवन के अलीमा बाजी भी जो है ना, वो भी रो धो रही हैं अपनी। वैसे सिलाई मशीन का तो हिसाब दिया नहीं है, इधर मांग रही थी क्या कहते हैं रसीदें, और अपनी सिलाई मशीन का हिसाब नहीं दिया और रोना धोना शुरू किया हुआ। रोने धोने से याद आया, वैसे ख़बर आई है कि इमरान खान साहब जेल में रो धो रहे हैं बाकायदा, फ़िज़िकली प्रैक्टिकली। लेकिन ये है कि अभी ये कंफर्म नहीं, वो चौधरी साहब ने छोड़ी है। लेट्स सी कि ये कितनी सही है। जब ऑथेंटिक हो जाएगी फिर उस पर तबसरा करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि बंदे को फिर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, जो दूसरी साइड वाले हैं उनके व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन शर्मिंदा भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मैंने शर्मिंदा नहीं होना, तो मैं तब आपसे बात करूँगा जब चीज़ों की फैक्ट्स की बेस पे बात हो जाएगी। अब जिस तरह इमरान खान के बारे में कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म हाउस से जब उसे निकाला था तो थप्पड़ मारे गए थे, मैं उस पर बात नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई भी जो है ना ऑथेंटिक कोई ख़बर आई नहीं। हो सकता हुआ हो सकता ना हुआ हो। अच्छा, तो काज़ी साहब ने जो है ना वो सादिक और अमीन पे जो नाअहली है ना, ऑफ कोर्स एक देखें लॉजिक ये है कि जब आपने ओपन एंड छोड़ा हुआ है, ग्रे एरिया में रखा हुआ है कि उसकी कोई मुद्दत ही नहीं बताई हुई, तो इसका मतलब है जो मर्ज़ी दे लाए अपनी मर्ज़ी से मुद्दत बढ़ा दे। अब फ़र्ज़ करें, लेट्स प्रज्यूम कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है इमरान साहब के ख़िलाफ़ है, तो कल को इमरान के ख़िलाफ़ जब ये केस आएगा तो वो कह दें कि जी ये इसकी 25 साल नाअहली हो जाएगी या ताहयात नाअहली हो जाएगी। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। देखिए, कई चीज़ें होती हैं लॉ में, वेग होती हैं, लेकिन लॉ बेहतर वो होता है जो कि इस वेगनेस से जो है ना, ये इससे पाक हो। ये ना हो कि उसमें और ज़्यादा वेगनेस हो, ताकि मुश्किल हो, दूसरे को मार्जिन मिले। अब सज़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि जी चोरी की सज़ा 5 साल है, लेट्स अज्यूम, ठीक हो गया, तो वो 5 साल ही होनी चाहिए। अब ये तो नहीं ना जज की डिस्क्रिमिनेशन पे आप छोड़ दें। पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है तो वो बताती है कि जनाब साहब ये कैश में आपने मॉनेटरी उसका जुर्माना देना है, ये उसकी सज़ा है, और ये भी होता है कि दोनों। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल में फ़ैसला ठीक हुआ है। ठीक है, आप टाइमिंग की बेस पे बात कर सकते हैं, लेकिन कोई भी टाइमिंग होती तो बात तो ये उठनी थी। अब मसला ये है कि 5 साल की नाअहली जो है ना, इमरान साहब के जो हालात हैं वो पता नहीं इस दुनिया में रहेंगे भी या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे रगड़ा बड़ा पड़ना है। और जैसे मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, तो ये तो अभी पहले ही छिक्का मारा है तो इनकी चीखें निकल गई हैं, गालियों पे गालियाँ, उस सदीक जान के रोने। यानी कि इतनी घटिया ट्रेंड मैं ट्विटर पे देख रहा था आजकल, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि भी रिसेंटली स्टार्ट किया मैंने उसका ट्विटर का, तो मैं देख रहा था इतने घटिया नीच लेवल के, लेकिन कोई शर्म व हया नहीं है। वो ठीक है, वो जाहिर सी बात है, वो नून वाले अपनी वो जश्न मना रहे हैं, इनको अपने रोने पड़े हुए हैं। हालांकि कल को मेरे ख्याल में इनको भी फ़ायदा हो सकता है अगर 5 साल की मुद्दत फ़िक्स हो जाती है, जिस तरह हो गई हुई है नाअहली की, तो इनको भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इनको अकल नहीं है। यूथियों ने आगे बहुत रोना है। अभी वो जो वीडियोज़ आई हैं जिसमें ये इन्होंने आर्मी हॉस्पिटल के वहाँ पे तोड़ फोड़ की है कार्डियोलॉजी की रावलपिंडी में, तो अभी तो और बहुत सारी वीडियो आएंगी। अभी तो जो इंटरनेशनल वो जो जिनसी स्कैंडल आया है,
ایسپن میں اس کی سرچ کر رہا تھا, میں اس کے پروننسیشن نہیں صحیح لے رہا, مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. اس میں اگر عمران خان کا نام آ گیا, لیکن میں جو ہے نا اینٹی یوتھیاز لائک می, میں ان کو بتا دوں کہ وہ سوچے بھی نہ کہ عمران خان کا نام آ جائے گا تو وہ کہیں گے کہ جناح صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے, عمران صاحب تو پھر بھی دیوتا ہے. تو وہ میں آپ کو کہوں گا سوچی بھی نہ, وہ نہیں چینج ہوں گے. یعنی کہ آپ حالت چیک کریں کہ آج کل میں وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, بڑے اس کی کرزمیٹک پرسنالٹی دکھائی ہے. عمران خان جمامہ سے ڈیورس کے جب آفیشیلی لی ہے تو وہ باہر آ رہا ہے تو اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے ڈیورس ہوئی ہے, دو بندے نہیں رہنا چاہتے, پر اس کو گلیمرائز کر کے بتایا جاتا ہے. اسی طرح اس کے سارے سکینڈل جو ہے نا گلیمرائز کر کے بتائے جاتے ہیں. تو یہ ان کا عالم ہے کہ آپ سوچئے گا بھی نا کہ یہ لوگ جو ہے نا قوم یوتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں ہر گروپ جو ہے نا, میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کسی پارٹی کی سائیڈ نہیں لیتا, لیکن آئی ایم اگینسٹ عمران, کیونکہ یہ اس پروجیکٹ کو جو آبزرو کیا ہے نا, یہ اتنا تباہ کن قسم کا پروجیکٹ تھا نا. اگر 2000 یہ جو 8 فروری میں یہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے نا, تو میں کہوں گا اس قوم نے بہت بڑی عقل مندی کی ہے. قوموں میں بہت فضول قسم کے حکمران بڑے بڑے لمبے عرصے رہتے ہیں, وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر یہ جلدی اس ہماری قوم سے سر سے اتر جائے گا نا, تو یہ اللہ کا احسان ہوگا. قوم کی اپنی عقل مندی ہوگی کہ چلو انہوں نے بے وقوفی دکھائی ہے, لیکن سٹل انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. میں بھی اس گروپ میں سے ہوں جو کہ اس کے خلاف ہوں. آئی ایم ناٹ ود پی ٹی آئی, وہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور اینی ادر پارٹی. میں اس طرح کا بندہ ہوں جو کہتا ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہ بندہ فراڈ تھا, میں نے بھی ووٹ دیا, اب ثابت ہو گیا کہ جاہل ہے, تو بس ٹھیک ہے فارغ. دیکھیں ہمارا کون سا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے, وہ سوری ٹو سے کہ اس طرح کے الفاظ یوز کرنے پڑ رہے ہیں, وہ کون سے پھوپھی کا پتر ہے ہمارا کوئی حکمران, ان کا کام ہے ہمارے فائدے کے لیے کام کرنا. یہ نہیں ہے کہ آپ جناب صاحب آئے ہمارے سر پہ احسان ہے, ہم نے کوئی آپ کو دیوتا بنایا ہوا ہے, آپ نہیں کام کرتے تو آپ فارغ ہیں بھائی جان. اور یہ میں آپ کو لاسٹ بات میں بتا دوں, عمران خان وائپ آؤٹ ہوگا نا تو اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. میں اس پہ ایک اور ویڈیو کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے یہ ایک فین فالوئنگ چیز ہے, یہ کوئی نظریہ نہیں ہے, اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ ایک ہے سوشل میڈیا کی بیس پہ کھڑی ہوئی پارٹی ہے جس نے ابھی دھڑم کر کے گر جانا ہے. اور ایک وہ جی سمارٹ ہے, گورا چٹا ہے, وہ گولیوں کے ساتھ پھرتا رہا ہے, بس یہ چیز ہے. اس اسلامی ٹچ کے ساتھ اس نے ملا کے, یعنی کہ گورا ٹچ پلس اسلامی ٹچ جب آپ مکس کر دیں نا, تو وہ ہمارے جیسے جو براؤن پیپل ہے نا ان کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے. تو یہ اس چیز نے اس نے پلے کی ہے اور ابھی تک پلے کر رہا ہے, اور لوگ اس کے وہ مائیاں اور بابے جو اس کے کرش میں مبتلا ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ انشاءاللہ وائپ آؤٹ ہوگا انشاءاللہ, اور انتظار کریں. ابھی قاضی صاحب کے اور بڑے چھکے آنے ہیں, ابھی دیکھیے گا قاضی صاحب کے, حافظ صاحب کے, اور پھر نئی حکومت کے پہلے ہی بڑے چھکے آئیں گے. یو ول انجوائے اٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.